हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी विथ शुभम सर क्लासेस। आज होची क्लास 10 लो ते गल्प पढिबा। गल्पर ना हला काठ। ठीक अछि। काठ पढिला पूर्वरु गोटे काम करबो कोन ना हमर एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले तमरो WhatsApp चैनल ग्रुप छडाई तो जे माने जॉइन है ना दया करे जॉइन हे जिवो। सेठरे आसुथिबा वीडियो रो नोटिफिकेशन सेठी कोन जिवो तमाने देखिबली बा जदि देखिना को वीडियो पुना वीडियो नोटिफिकेशन लो अछि जे देखिबली ता छडा एई वीडियो रो कमेंट रे तमे गोटे अटेंडेंस पकाओ। कोन अटेंडेंस अटेंडेंस आया जे तमे तमो ना कोन को डिस्ट्रिक्ट रो कोठु देखुछ तो ता द्वारा हम जानि परबो हां हम कोन वीडियो पिला माने एई डिस्ट्रिक्ट देखुछ। ठीक अछि। कमेंट रे तमो ना को डिस्ट्रिक्ट ठीक है कोन कमेंट करिवो। ठीक अछि। चला आज आरंभ करिबा। आज विषय हला कोन काठ। काठ गाल्पिक किए ना गाल्पिक हेले बसंत कुमार शतपथी। बसंत कुमार शतपथी ताकर आविर्भाव 1913 रे आउ तिरोधान हला 1994 मसिया। चला आरंभ करिबा आज विषय काठ। तो पिला माने जानिबा काठ कोन काठ काठ कोन ना ते जदि गोटे गछ को काटी दिया जाए किछि दिन पर से काठ रे परिणत हो जाए सेई काठ विषय पढिबा। जहा कोन करथि काठ को ना काठ को नै के जाळेनी करे सेई काठ को नै के गृह उपकरण करे किंतु एथिर विषय कोन अछि आस पढिले जानिबा ए काठ केउ काम रे अछि। टिके ता पूर्व में गाल्पिकंकर परिचय टी देखिदबा। गाल्पिक होउछनि मयूरभंज जिला बारिपदा सहर रो अनुच दूर रे पांथडा ग्राम रे 26 जून 1913 मसिया रे गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी जन्म तारे। गाल्पिक हेले किए ए बारिपदा लिख हैला बहु संघर्ष भितरे जीवन कटाई इंग्राजी साहित्य रे एमए पास परे बारिपदा राजा को अधीन रे चाकरी जीवन आरंभ करथिले। हंज प्रदीपर संपादना मन रखिबो। हंज प्रदीपर संपादना किए बसंत कुमार शतपथी। 1949 मसिया रे मयूरभंज उड़ीसा सह मिसि दिवारु से इंग्राजी साहित्य रो अध्यापक भाबरे कार्य करे। फकीर मोहन कॉलेज रु अवसर नेबा परे से किछि काल स्वर कॉलेज रे मध्ये अध्यक्ष भाबे कार्य करे। जणे विशिष्ट कथाकार भाबे से ताकर एंटी रोमांटिक रोमांटिक तार अपोजिट कोन एंटी रोमांटिक गल्प संकलन पाई उड़िया साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत। ताकर गल्प पुस्तक गुडिक मध्यरे थिला गुट्टाए आळु, गंगा ओ गांगी, आकाशी फूल, नीडाश्रयी, हैदराबाद रो अंगुरु, मांसपेशी मानको उद्देश्य रे मांसाशी मानको उद्देश्य रे, अजागा घा, मेजर ऑपरेशन, गरीबी हटाओ, अन्य गल्प इत्यादि आउ पुओ पाई झियो प्रभृति उल्लेख होत। से मध्य नाटक और एकांकिका रचना करछन। फकीर मोहन सेनप्पा फकीर मोहन को साहित्य कृति ऊपर ताकर आलोच्य मध्य उच्च कोटि। बस एई जो दी लाइन एटा हला एई गल्पर सार मर्म कथा हैला। तो सेई सार मर्म कोन ना ए काठ गल्प रे कोन प्रदर्शित होईची कोन दर्शा जाईची ना मनीषर स्वार्थ गुटे मनीष केते स्वार्थपर हेई पारे स्वार्थ ठक चित्र एवं समाज रो निम्न वर्ग लोक मानकर सरलता और स्वाभिमान रो रूप प्रदर्शित होई। जिमि समाज रे निम्न वर्ग रो सरल लोक माने केमती शोषित होती कषण रे शिकार होती सेई विषय पढिबा हला। ताले एई गल्परा जिस्ट कथा कोन मनीषर स्वार्थ और स्वार्थतार चित्र। चलो आरंभ करिबा। देखा है कोन बहु तर्क वितर्क माने घरे बहु कथा वार्ता डिस्कशन सइला परे बहु तर्क वितर्क परे निष्पत्ति हला जे चिरा काठ आनिबा अपेक्षा गोदामर गुटे बड़ गड़ बा मुंडा काठ किणी आनी घरे चिरिबा बा लाभजनक भाव बुझिहेला। से कहले काहेकि काठ चिरिके आनिबे गुटे बड़ काठ नै आसीबे ताकू घरे चिरी देबे जा द्वारा सेमाने कोन ना बहुत पैसा टिके कम खर्च तदनुଯାୟୀ तो ठीक सेति पाई गुटे गोदाम रु काठ आस्तिला ता नाम मन रखियो भारत काठ गोदाम। भारत काठ गोदाम रु काठ आसीतिला से काठ रो ओजन केते थिला 2 क्विंटाल रो काठ गंडी ठेला गाड़ी रे आनी घर रो सामना पडिया रे पकाई देली किए लेखक आनी की पकाई देले। लेखक कोडु काठ आनले भारत काठ गोदाम केते आनले 2 क्विंटाल। ठीक अछि। गोदाम वाला कहिला
ए जो सुखिला मुंडा देखुचंती ताहा 2 वर्ष पुरुना सुखी ठन ठन करुची थ काठ मन रखिबो को काठ से जो काठ लेखक आनथिले ता ना कोन थिला थ काठ चिरी देले बारूद परि जळिबो 12 टंका क्विंटाल कम दाम नेबे तो शाल गंडी अछि कंचा पड़िबो छेली अछि धुआं हेबो आउ सब कोन थिला सेई काठ गुदाम रे सब देखैथिले किंतु लेखक कोन आनथिले थ काठ आनथिले 2 क्विंटाल जंगल राइजर लोक मु जानिछि केउ काठ केमिति जळे किए ना लेखक गाल्पिक निजे मयूरभंज जिल्ला मयूरभंज जंगल से जानिछन जे को काठ केमिति भलो जळे कोडा खराब जळे बेसी दाम पछे पडु पछके फुरु फुरु होई जळुथबा काठ को पसंद कली ताने लेखक केउ प्रकार काठ को पसंद करथिले फुरु फुरु जळुथबा काठ कारण कोन थिला ना घर कोणरे धूली बा अळंधु जमिबो नाही कि धुआरे पंखा गुडी को कळा हेबो नाही मने रे लेखक फुरु फुरु काठ किनिबार तांकर उद्देश्य कोन थिला ना अळंधु घरे अळंधु हेबो नाही कि धुआरे फैन पात कळा पडिबो नाही किंतु आज को प्राय हप्ताहे हप्ताहे माने हला सप्ताहे माने रखिबो सप्ताहे हला काठ जोउठी सेठ पछ चिरा आवर ना गंध नाही सेगदल चिरा आवर ना गंध नाही कोन पर्व जुगु सांताळक देखा दर्शन मिलु नाही कोन पर्व जुगु सांताळकर देखा दर्शन मिलु नाही कि जोटे पर्व चालची सांताळ मानकर सति पई थे मानकर देखा दर्शन मिलु कारण लेखक तो निजे काठ चिरी परिबेनी लेखक टिके कोन टिके सुस्थिया लोक तो जो माने टाण जे परिश्रमी लोक कर्मठ लोक सेई माने ही कोन काठ चिरी परिबे सेई सांताळ मानकर काम कोन ताकर हांडिया खिया कुकुडा लड़ाई झुसा मादळ सरीबो ना मो काठ चिरा हेबो लेखक कहउछ एने घरे फाळिए काठ फाळिए बोली काठ नाही घरे काठ भी सरी गलानी ताकर रुसई पाई काठ कटा हेले जळा आजी रविवार बेल 9टा हेलानी प्रचंड कणी कणी शीत सांगको हिमालय पवन माने शीत दिन कथा प्रचंड कणी कणी शीत सांगको हिमालय माने ठंडा टिके लागुची पवन टिके देई दोची 12टा रे आराम चेयर मन बुझिबो तो डेरी हेकी बसिबो आराम चेयर टा पकाई खरा को पिठी करी बसी थाए किए ना लेखक बसछन गाल्पिक खबर कागज रो आदिवासी मानक पई गत 30 वर्ष धरी आमे कोन कोन करिचु तार विवरणी हिसाब किताब अनुधान करते तने गोटे लेखा चिठा बाहर से आदिवासी मानक पई कोन कोन हेची सरकार कोन कोन करछथि सेही विषय रे पढुचथि बसी की गाल्पिक कोडी बसी पढुचथि 12 रे आराम चेयर पके देकी शीत दिन तो खरा आडू टिके पिठी कर देइछथि पास आउ एने टिके ठंडा पवन दउछि बस मजारे बसी की पेपर पढुछथि हठात मोती फो फो भुकिला मोती हेला से लेखकंकर कुकुर मोती हठात भोबु भुकिला चमकी पड़ी देखिली कांधरे कुल्हाड़ी पकाई गुटे दरबुड़ा काठ चिराली सड़करू मो आड़को ढଳି ढଳି आसुଛି सीधा सामना को आसी पचारिला काठ काटिबु बाबू कौन पचारिला काठ काटिबु बाबू मने मने भाबिली वर्ष वर्ष जदि कोटी कोटी टका खर्च करी एमानकु आमे सक्षम करिया पई चेष्टा कलु सिना लाभ किछि हेला भाषा टिकक भी शिखाई पारलु नाही कहूची कोन ना काठ काटिबु बाबू की कथा की क्रिया किछि जणा पडु नाही तार ए गळा स्वर मते खतेई खतेई होई तार गळा स्वर अनुकरण करी कहली हां हां काटिबी काटिबी केते नबु से काठ आडू चाइला कहला 2 क्विंटाल हेबो तामान देखो ताकर अभिज्ञता केते काठ को देखि की बध्य कोन कहि दोछंती केते काठ ओजन किंतु तम माने एते पढा हैला परे भी तमे कहि परिबोनी आज कोन पढाइते बुझी होछि ना तो टिके मन ध्यान दे पढ तो सेति पई एते अभिज्ञता जुगु से काठ को देखि कहि देला तार ओजन केते गोदाम रे तो बाबू हमकु 2 टंका कर दउ तनी गोदाम रो 1 क्विंटाल पिछा 1 क्विंटाल को 2 टंका करी दउछि एई बाजार टारे गोटे दर ना दीटा के कहउछि से सांतळ कहउछि तू 4 टंका दबु आर केते से कहउछि यार 4 टंका दबु से को लेखक कहउछंती नाइ नाइ 4 टंका हबनी मते बहुत पड़ी जाउछि 3.5 देबी काठ वाला नेला 24 काठ वाला नेला केते ना 24 ठेला वाला नेला 4 तू नबु 4 32 पड़िला गैस चुली तो बरम सस्ता हबो लेखक ताकर अनुधान कर देले जा जा ताकर खर्च होइतिला सब हिसाब कर देले हिसाब कर देले ना ना 4 टंका हबनी से किंतु कहउछि मते 4 टंका दबु आ मो काटा जितेबी सेउटू 3 टंका 8 रे काटिबु तो काट
नहले चल जाए जो कहले 3.5 मान है 3.5 टंका 50 पैसा रे काठ काटिबु तो काट प्रथमे से फेरे कौन गलारे कहला तू भी बाबू एमिति काठुआ हबु तो आम गरीब लोक बंचबो केमिति चारणा आठुना ना कि आम संगे झगड़ा करिबु तते भगवान बड़ लोक करिछि से कहउछि सांताल केते पैसा तोर कुआडे चली जाउछि आमर गरीब लोकर पेटरू काटिले तोर पेट पुरिबो गुदाम वाला गुदाम रे चाबी देई करी पहाड़ को गला बोली तोर एठा आसीछि नहले कोन मु आस्तांती गुदाम रे काठ चिमटांती ए कथा कहला सेती समय रे ट्विस्ट कॉलेज पढ़ुआ पुओ लेखकंकर से जीवन रे पैसा टीए मध्ये रोजगार करि नाही दरजा पाखरे द्वार जो कपाट से कपाट पाखरे छिड़ा होई कहला द्वार मो पाखरे कोन कहउछि द्वार पाख सुनुथिला हठात तरळे जाई कहला हेला हेला चुप कर आउ 4 अणा नबु बुझिएला ताले मन रखिबो 1 टंका हला 16 अणा 1 टंका कते 16 अणा तो सेति पे कहला हो ठीक अछि आउ 4 अणा नबु वो आडा को कटमट करी इंग्राजी रे कहले पैसा तते सस्ता आइछि देखि थांतु से सेतिकी रे काटी थांते कि नहीं लेखक तक पु काल दउ काई केम देउछु तू कोन मत बेसी ज्ञानी हैं पैसा कोन सस्ता आइछि गछरे पड़छि पैसा हैं केते पैसा तू जोड़छु एभला कहि की कहले देखि थांत से काटी थांते नहीं देखि थांती मु काठ कटाळी को कहली जा जा एतर काट वो तो कहि देलानी आ ताले फाइनल हैला केते टंका रे ना 3 टंका 50 पैसा रे हेइतिला हला आउ चारणा तापर से कोन करछि काठ चिरिबक जाईछि दुई परस्त करी घोड़ी हेइतिबा अळप ओसार नाली धड़ीर साड़ी को से देहरु काढी पाख बेगुनिया गछर डाଳରେ अटकेला मने रखिबो से कोन पिंदी के आस्तिला दुई परस्त करी गुडे साड़ी को बेडे देके आस्तिला सांताल लोक नाली धड़ीर साड़ी आउ देहरु काढी कोउडी रखिला बेगुनिया गछ पाखरे डाଳରେ लटकेला कानीर गंठी फिटाई दुपुता चून बाहर करी कଳରେ जाकी कुराड़ी धइला बयस और चेहरारू तार परिबा पारिबार पणियार मोर घोर संदेह होला से लेख भाबु ये काठ चिरी पारिबनी तार बयस बहुत हेलानी कोन काठ चिरिबो भाबिली लुभरे सिना काम धरिछि दिन दिने कि 2 दिन लागिबो ता 2 दिन लागिबो ता काटे पे ताने गुटे दिन काम को 2 दिन लगे बुढ़ा बयस हे गेलानी गुटाए गड़ ऊपर लंबे आ गुटे गड़ रखी मारिला प्रथम चुट देखिथिबो काठ केमि चिरा जाए गुटे गड़ एमिदि रहिथिबो आ गुटे गड़ को एमिदि रखथिबे ହେଲା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଚିରା ହବ ଏଇ କାଠ ଉପରେ ଚିରା ହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଲମ୍ବେଇ ଦେଇକି ପାଣିଲା ପ୍ରଥମ ଚୁଟ ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ କୁରାଟି ଭେଦି ଗଲା ମନେ ରଖ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ ଆସିଥିଲା 2 ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଅନୁମାନ କଲେ ହେଲା ଆଉ କଣ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ବସିଗଲା ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଏଥିରେ 2 2 2 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା ପ୍ରଥମ କୋସେରା ସେ ପ୍ରଥମ କଣ ସେଇ କାଠ କଟାଳିର ପ୍ରଥମ ଚୁଟରେ ବା ପ୍ରଥମ ପାହାରରେ काठटी केते कुराटी केते भीतर को भेदी जाइथिला ना 2 इंच भेदी गला टाणी बाहर करबा को कष्ट हैला ताकू पचारिली ए काठ केमिति देखुछु भल जळिबो ना से कहला काठ तो भल जे बाबू हेले तोर नाभ मोर नुकसान देख ना काठ केमिति बाझुआ गंठिया माने बहुत चेमड़ हैला ठीक साइज रे चिरी हुए नाही गुटे गुटे टाणा अछि गुटे गुटे काठी अछि तमे भागिबो काठ छकठाक भांगी दिबो किंतु गुटे गुटे अछि ताकू भांगी हबो नाही से चेमड़ हबो पतला 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 है कि बाहरी बसैता से कथा को बाझुआ गंठिया माने हैला चेमड़ जेति कि चेमड़ सेति कि टा थ काठ बाबू कुराडी बाकी दिबो हमर गोदाम रे एगा 2 वर्ष पड़थिला देखा 2 वर्ष पर काठ पड़ सब 2 केही नेला नाही केही काटिते खुजे नाही भलो जळिबो हेले जे काटिबो तार हाथ फुटुका होई जिवो चमड़ा छाडी जिवो आउ बाहर देला ठीक जागारे माड़ बसिला पुणी बाहर फाळिए काठ खंडे दूर रे सिटिकी पड़िला घोरी घोरी मुहूर्ते अपेक्षा न करी कहली एते बड़ फाळ करिबु नाही हमर चुली सान आउरी छोट पतला कर दउ लेख कहतु ताश्चर्य रे एमति रागी ताश्चर्य रे मो आड़ को चाहे से कहला ए बाबू तू चुप करी बसी था ना देख मु ठीक साइज करी दउची कि नाही एई वर्ष आम बाजार को आसिल तोर काठ एते वर्ष आम बाजार को आसिल
ତଥାପି ତୋର କାଠ କେରକ ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ। ତାମାନେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କାଠ ଚିରାଳି କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର କୋଉ ଭଳିଆ କାଠ ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଚିରିଦେବି ତୁ ଟିକେ ପାଟି ଚୁପ କର। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। କୌତୁହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ କୋଉଠି ଆସିଲୁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ଘର ବାବୁ ବେତନଟି ପାଖରେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟିରେ ସାନ୍ତାଳର ବା କାଠ ଚିରାଳିର ଘର। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ବରଷେ ଆମର ରେମୁଣା ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଢେ ଡାହାଣୀ ଦେବତା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋର ଡଗର ଡାଗର ପୁଅ ଦିଟା ଆର ଆଗ ତ୍ରିଲା ମାନେ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ତ୍ରିଲା ଶବ୍ଦର ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ତାମାନେ କାଠ ଚିରାଳିର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାର ଦିଟା ପୁଅ ଏକା ଦିନରେ ମରିଗଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ଜମି ଜାଇଗା ଖୋଳି ତାଡି ଯାହା କରିଥିଲେ ସବୁ ତ ହାଟୁଆ ମାନେ ନେଇଗଲେ। ସରକାରଠୁ ବି ଜମି ନେଲୁଣି। ସେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଠୁ ଜମି ନେଲୁଣି। ସରକାର ଘର ଜମି ସବୁ ଦଉଛି ତୋର ତ ଜମି ଜାয়গା ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେ ନା ବାବୁ ଘର ଦୁଆର ଜମି ଜାয়ଗା କରେଇ ଦେ। ଦେଖେ କେଡେ ଅଣ୍ଡିଆ ଦେଖି ହେଉଛୁ। ଆମର ଯେତେ ଲୋକର ଘର ଜମି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁମାନେ କି କରିବ କାହିଁ ରହିବ? ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛୁ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା ସେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହାକୁ କାଠ ଚିରାଳି ତ ସରକାରଠୁ ଜମି ନେଲଣି କାରଣ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛି ଯା ନା ମନା ଦିଅ କାଠ ଇଏ କାଠ ଚିରାଳି କହୁଛି ଯା ନା ଦେଖିଆ ମୋ ନାଁ ଜମି ବାଡି କରିଦେନି ଦେଖିଆ କେତେ ମର୍ଦ୍ଦପଣ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ। ଏ ବାବୁ ପାଠ ସାଠ ତାକୁ ପଢେଇଲେ ତୋର ସଡକ କାମ କରିବ କିଏ? ଜମି ଚଷିବ କିଏ? ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ସେ ସିନା ପାଠ ପଢିବେ। ସେ ତ ପାଠ ପଢିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କାଠ ଚିରାଳି କି ଘରର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ତା କରିବ କିଏ? ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆସି କରିବେ ସେଇ କଥା କାଠ ଚିରାଳି ଲେଖକଙ୍କୁ କହୁଛି। ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲା କଣ ତୁମର ମାନଙ୍କର ସିନା ବାବୁ ପଣିଆ ବେଶୀ ଛୁଆ ତୁମମାନଙ୍କର ସିନା ବାବୁ ବେଶୀ ଛୁଆ ଆମର ଜାତିରେ ଜଣକା ଗୋଟେ ନହେଲେ ଦିଟା। ତୋର ତିରିଲା ଛୁଆ ପିଲା ତ କାମ ଦାମ କିଛି କରେନି ସେଇନାକି ତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ କଟେଇ ହଉଛୁ। ସେ କଣ କହୁଛି କାମ ଦାମ କିଏ କରେନି ନା ଲେଖକଙ୍କର ପୁଅ ବା ବାବୁ ଲୋକ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି କିଏ ନା ଗରିବ ଲୋକମାନେ। ଏଥର ସେ ମତେ ପଚାରିଲା ଏ ବାବୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମହାରାଜ ଗଲାଠୁ ଆର ତ ରାଜା ନାହିଁ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ନାଇଁ ରାଜା ପରେ କଣ ହେଇଛି ରାଜା ପରେ କଣ ହେଇଛି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କହୁଛି କିଏ ନା କାଠ କଟା। ଭାବିଲି ଏକା ବାଗିଆ ମୂର୍ଖକୁ ହିତ କଥା ପଚାରିବା ଶୁଣାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଆସରେ କଥା ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବରଂ ମୋର କାମ ଧିମେଇ ଯାଉଛି ସେ କଥା ସେଠି ରେଷ୍ଟ ନଉଛି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ କେତେ ଦେଖ ମାନେ କଣ ଚିପା ଲୋକ ସେଠି ଠିଆ ହବନି କାଠ ଚିରୁଛି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଇଏ ଆସରେ କଥା ହେଲା କାଠ ଚିରୁନି ଠିଆ ହେଇ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ପେରୁତା କାଠ କଟା ଚାତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ତେଣୁ ତା କାଠ କଟା ଚାତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଖତ ସମାଲୋଚକ ଯେମିତି ଡେଇଁ ପଡି ଆଧୁନିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବୋଧ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରସତ୍ୱ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଏ କାଠୁରିଆ ବି ଠିକ ସେମିତି ଅତୀବ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାର କାଠକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରୁଥିବ ଏମିତି ଚିରୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଠୁଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ବହି ଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବହିକୁ ପଢି ଦିଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏବେ କାଠ ଚିରାଳି ଏମିତି କାଠ ଚିରୁଛି ସେ କାଠ ପୁରା କଣ ଚିରି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପରିଶ୍ରମ ଭଗବାନ ତାର ଶିରାର ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଏମିତି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତିରେ ଗଢିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ବୃକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ। ତାମାନେ ତା ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ କାଠୁରିଆ ପାଖରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧା ଆଜି କାଠ ଚିରିଦେଲା। ମନେ ରଖିବ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧା ଆଜି କାଠ ଚିରିଦେଲା। ଗତ ଥର ତାରି ଜାତି ଲୋକଟା କାଠ ସବୁ ମୁଠା ଲମ୍ବା କରି ଚିରିଥିଲା। ମାସେ ଜାଗାରେ 28 ଦିନ ଗଲା। ଏଥର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଜଗି ବସିଛି। ଯିବ କୁଆଡେ? ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କେତୁଟା ଫାଳ ଅଲଗା କରିଦେଲି କହିଲି ଏଗୁଡିକୁ ପତଳା କରିଦବୁ ଯଦିও ସେଗୁଡାକ ଛୋଟ ଥିଲା। ଲେଖକ କେତେ ମାନେ ଆହୁରି କଞ୍ଜୁସ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଥିବା କାଠକୁ ନେଇ କହିଲେ କଣ ନା ଏଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚିରିଦବୁ। ଲୋକଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଥକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା। କିଏ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଥର ଚୁଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କଣ ଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। ଦେଖି ତମେ କାଠ ଚିରୁଥିବ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ସେଇଟା ବଳ ପାଇଁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ। କୌତୁହଳ ବଶତଃ ତା ହାତରୁ କୁରାଟିଟି ନେଇ ଉଠାଇଲି। କିଏ କହିଲେ ହଉ ଟିକେ ଛାଡିଲୁ ମତେ ଟିକେ କୁରାଟା ଦେଲୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ବାଃ କେଡେ ଭାରି। ଥରେ କାଠ ଗଣ୍ଠିରେ ଚୁଟ ପକାଇଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳର 8 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଠିକିରି ପଡିଲା କୁରାଡିଟି।
ତାମାନେ ଗୋଟେ ଧର ଏଇଠି ପାହାର ଦବା କଥା, ଲେଖକ କୁରାଢି ଏଇଠି ବାଜୁଛି। ତାମାନେ କେତେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ। ପଚାରିଲି କେତେ ଓଜନ ଅଛି? ଭୀମା ପଥର ଗୋଟିକରେ କୁରାଢି ମୁନ ପଜାଉ ପଜାଉ କହିଲା 2 କିଲୋ ମୁହାଁରେ କରିଛି ବାବୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ, 2 ବର୍ଷ। ଆଉ ସେ କୁରାଢି କାଠୁରିଆ ଯୋଉ କୁରାଢି ନେଇଥିଲା ତାର ଓଜନ ହେଲା 2 କିଲୋ। ମନେ ରଖିବ, 2 କିଲୋ ଲୁହାରେ କରିଛି। ସେ କାଠଟାକୁ କିଏ କୁରାଟା ନେଇ ଘଷୁଛି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ? କିଏ? ନା କାଠ କଟାଳି। ଗୋଦାମର 2 କିଲୋ ଆର ଅଧେ। ତାମାନେ ଗୋଦାମର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ହେଲା 2.5 କେଜି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଥିଲା କୁରାଟା ତାର ଓଜନ ଥିଲା 2 କିଲୋ। ମନେ ରଖିବ, ଗୋଦାମର ଏଟା ହେଲା ଗୋଦାମ, ଗୋଦାମ କୁରାଢିର ଓଜନ। ଗୋଦାମ କୁରାଢି। ତା ପାଖରେ ଯୋଉ କୁରାଢି ଥିଲା ତାର ଓଜନ ଥିଲା 2 କିଲୋ। ପଚାରିଲି 12 ବାଜିବ ଆଜି ସାରିପାରିବୁ ତ? ସେ କିଏ? ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି 12ଟା ହେଲାଣି ସାରିଦବୁ ତ? ତୁ ତ ବାବୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହଉଛୁ, ତୋର କାମ ତୁ କର, ତୋର କାଠ କେତେ ଟାଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ତମେ ତମ କାମ କର, ମୁଁ ମୋ କାଠ ଚିରିବା କଥା ଚିରିବି। ଦେଖିଲି ତାର ପେଟ ପିଠି ଏକ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ପେଟରେ ଯେତେ ବର୍ଷର ଚର୍ବି ତାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲେ ତାର ଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ଲେଖକ ଟିକେ ମୋଟା, ତ ତାର ଲେଖକର ଚର୍ବି ଅଧିକା ଖାଇ ପିଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ସେ କାମ କଲା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚର୍ବି ଏତେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଚର୍ବି ଭଲ ତା ପାଖରେ ଥାନ୍ତା। ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ସକାଳୁ କି ଖାଇକିରି ଆସିଛୁ? ଲେଖକ ପଚାରିବା କଥା ଓବିୟସଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ତମେ ଦେଖ ଲେଖକ ଏଠି କେତେ କଞ୍ଜୁସ। ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସକାଳୁ କି ଖାଇକରି ଆସିଛୁ? ସେଠୁ ସେ କହୁଛି ଗରିବ ଲୋକର ଘରେ କି ଅଛି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ବସିକରି ଖାଇବ? ଖାଲି ତୁରାଣୀ କଂସାଏ ପିଇ କରି ଆସିଛି। ତଲା ଆଉ ଛୁଆ ଦିଟା ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଖାଇକରି ସଡ଼କ କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରୋଷେଇ ଘର ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ମୁଢି ଆଉ ମାଂସ କଷା ଖାଇ ବୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିଏ? ଲେଖ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜି ରବିବାର ଥିଲା ତ ଘରେ ଟିକେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଚିକେନ ହେଇଛି। ତ ବାରିପଦା ଲୋକ ନା, ସେଥିରେ ମୁଢି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ କହିଲା ବାପା ତାକୁ ରୁଟି ଦିଟା ଦେବା। ତାହେଲେ ଚାକର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଚୈତନ। ସେ କହୁଛି ବାବୁ ତାକୁ ରୁଟି ଦିଟା ଦବା, ବଳିଛି। କୁକୁର, ସେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ ଦେଲୁନି, ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ତାମାନେ କେତେ କଞ୍ଜୁସ। 2 ଖଣ୍ଡ ଯଦି ବଳି ଯାଇଛି। ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଦାମ କେତେ ଜାଣିଛୁ? 4 ଅଣା। ସେଇ 4 ଅଣା ଛାଡୁ ନାହିଁ ପରା। କାଲି ସକାଳର ରୁଟି ବାପା ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ ଚାକର କହୁଛି କାଲି ସକାଳେ ରୁଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କୁକୁର ବି ତାକୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ, ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢି ମାଂସ କଷା ପାଟିରେ ପକାଇ ସରଦାର ପଚାରିଲି ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ? ତମ ଲେଖକର ସରଦା ଜଣା ପଡୁଛି। ସେଇ ରୁଟି କୁକୁର ବି ଖାଇଲାନି, ଅସରପା ଭୁଲି ଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳ ରୁଟି, ତାକୁ ପଚାରି ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ? ସେ କହୁଛି ଦବୁ ଦେ ବାବୁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲାର ପେଟରୁ ଯଦି ବଢୁଛି ଦେ। ରୁଟି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲୁଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ ଛୁଇଁଦେଲା। ରୁଟି ଦେଲା, ଆଉ କଣ ଦେଲା? ଆଲୁମିନିୟମ ଲୁଟାରେ ପାଣି। ପାମ୍ପଡ ଚୁବାଇଲା ଭଳି ରୁଟି ଦିଟା କଡ କଡ କରି ଚୁବାଇ ଦେଇ ଢକଢକ ଲୁଟାକ ପିଇଗଲା। କେମିତି ଚୁବାଇଲା? ପାମ୍ପଡ ଚୁବାଇଲା ଭଳି କଡକଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଲୁଟାଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚୂନ ଦୁକୁତା ପାଟିରେ ପକାଇ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ଥ କାମ ସରିଲା। କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ଲୁଟାରେ ପାଣି ଦେଲା, ସେ ଲୁଟା ପାଣି କୋଉଠି ନେଇଯାଉ? ତାଙ୍କ ପାଇଖାନାରେ ଯୋଉ ୟୁଜ ହଉଥିଲା ପାଣି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ମଣିଷର ମାନବିକତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଲେଖକ ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ତାକୁ ସେ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ପାଣି, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଇଖାନାକୁ ଯାଉଥିବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ବା ଲୋଟାରେ, ସେଇଥିରେ ଦେଲା ନେଇକି ତାକୁ ପାଣି ଚଇତ। କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହି ଦବୁ, ଯଦିଓ କାଠ ବୋହିବା କାମ ତୋର ନୁହେଁ। ତାମାନେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ କେବଳ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ, ଲେଖକ କାମ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ କଣ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ କାଠ ଯେମିତି ବୋହି ଦେଇଥିବୁ କାଠ ଘରକୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ତଦଣ୍ଡେ କହିଲେ ବାବୁ ମୁଁ କାଠ କାଟିବି, ତୁ ବୋହିବୁ, କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧି ଦେ, କାଠ ଘରଟା ଦେଖା। ଚୈତନ କୁକୁର ବାନ୍ଧି କାଠ ଘର ଦେଖାଇଦେଲା। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରବିବାରିଆ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ ପରେ ସିଗାରେଟ ଲଗାଇ ଅଗଣାକୁ ଦେଖିଲେ କାଠ ସବୁ ବଢିଆ ସଜା ହୋଇ ସାଇତା ହୋଇଛି। ବାସ୍ ଖାଇ ପିଇକି ଏକଦମ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ବାବୁ ଲୋକ ତ ସିଗାରେଟ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି 1-2 ଇଞ୍ଚିଆ ଟୁକୁରା କାଠ ସବୁ, ଯୋଉ କାଠ ଚିରା ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ପଡିଥିଲା, ଭିଣି ଭିଣି ହେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପଡିଛି। ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ 8 ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ। ବିନା କିରୋସିନରେ ଚୁଲି ଧରେଇ ହେବ।
ନିଜେ ଝୁଡି ନିଜେ କିଏ ଲେଖକ ନିଜେ ଝୁଡି ଆଉ ଖରକା ଆଣି ତାକୁ ଝାଡୁ କରନ୍ତି। ଆଣି ହାତକୁ ବଢାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଚେନାଟା ପୁରା ସବୁ ଭଲ କରି ଗୋଟାଇ ଦେ, ପୁରା ପାଦିରେ ପଶିଯିବ। ସେ ଏଠି ଖେଳେ। ତାମାନେ ଖାଇଲା ରୁଟି ଦି ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେତେ କାମ କରଉଛନ୍ତି। ସେ ରୁଟି ଫେରେ କାଲିକାର କୁକୁର ବି ଖାଇଲାନି, ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛି। ବିନା ଓଜର ଆପତ୍ତିରେ ସେ କାମ କଲା, କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ସବୁ କାମ କଲା। ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଉଢଣି ଆଣି କୁରାଢିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା ଆଉ ଛିଡା ହେଲା ପାଉଣ୍ଡାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କାମ ସରିଲାଣି, ପଇସା ନବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ରଖିଥିଲା ତାର ଲୁଗା ଆଣିକି ବେଢେଇ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଦେଖ ତ ମୁଁ କହୁଛି 1 ଟଙ୍କା ହେଲା 16 ଅଣା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ 1 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ପଇସା? 100 ପଇସା। 100 ପଇସାକୁ 16 ଅଣା ବା 100 କୁ ଲେଖିପାରିବି ଏଭଳିଆ କଣ? ତାହେଲେ 50 ପଇସା କେତେ ଅଣା ହବ? 8 ଅଣା ହବ। ଯଦି 100 ପଇସା 16 ଅଣା ହଉଛି ତାହେଲେ 50 ପଇସା କେତେ ଅଣା ହବ? 8 ଅଣା ହବ। ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ଆମର କେତେରେ? 3 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବା 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା। ଆରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା କାଠ କଟାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ ଆଉ 4 ଅଣା ନବୁ। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା। ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲେ ଏତିକିରେ କାଠ କଟା ହବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ତ ମତେ କୁହ, ଲେଖକ ଆଣିଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ 2ଟା। 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ 2ଟି, ତାମାନେ 4 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା? 4 ଟଙ୍କା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅଣା ଯେ 16, ତାମାନେ ଆଉ 4 ଅଣା ବଳୁଛି। ବୁଝି ହଉଛି ତ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଦେଖ ଫାଇନାଲ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ କେତେ ହେଇଥିଲା ନା 3 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 1 ଟଙ୍କା 16 ଅଣା, 100 ପଇସାକୁ 16 ଅଣା, 50 ପଇସାକୁ କେତେ? 8 ଅଣା। ତ ଫାଇନାଲ ହେବାକୁ ଥିଲା 3 ଟଙ୍କା। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ପୁଅ ଆଉ 4 ଅଣା କହିଲେ, ତ କେତେ ହେଲା? 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣାରେ ଫାଇନାଲ ହେଲା କାଠ ଚିରା ହବ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକିରେ ଫାଇନାଲ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କାଠ କାମ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଲେଖକ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ 2 ଟଙ୍କିଆ ଇଣ୍ଟୁ 2ଟା, ତାମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା? 4 ଟଙ୍କା। ତାମାନେ 4 ଟଙ୍କାରୁ ଯଦି 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ଫେଡାଯାଏ ବଳିବ କେତେ? ନା 4 ଅଣା ବଳିବ। ବାସ୍ ଏଇଟା କାହିଁ କହିଲି ଶୁଣ ଏଠି। ସେ କହୁଛି 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ 2 ଖଣ୍ଡ ହାତକୁ ବଢାଇ ଦେଲି ଚାକର ହାତରେ। ନା କିଏ? ଲେଖକ ନିଜେ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଚାରଣା ପଇସା ଦେ। ବଳିଲେ କେତେ ଆମର? 4 ଅଣା। 4 ଅଣା ପଇସା ଦେ। ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୋର ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ବାବୁ? ସେ ତ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ପଇସା କଣ ଧରି ବୁଲୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ? ତା ପାଖରେ ଖୁଚୁରା ନଥିଲା। ଖାଲି ହାତରେ ତ ସକାଳୁ ଘରୁ ଆସିଲି ବା ଆସିଲା। ମୋର ଘରେ ଖୁଚୁରା ନଥିଲା। ନୁହେଁ 75 ପଇସା ଦଉଛି କିଏ? କହିଲି ଗୋଟାଏ ନୋଟ ନେ ବଜାରରୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣ। ଲେଖକ ଯୋଉ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ନୋଟ ନେ ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣ, ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣିକି ମତେ ଦେଇଦବୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସେଠୁ ସିଏ କହୁଛି ଆଜି ରବିବାର ପରେ ବାବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଯେ ଚାରଣା ପଇସା ଥାଉ ମୋ ଉପରେ, ଆର ମାସକୁ କଟେଇ ନବୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆର ମାସକୁ ଆଉଥରେ କାଠ କାଟିতে ଆସିଲେ ମୁଁ ତୋର ଚାରଣା ପଇସା କାଟିଦେବି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ନା, ସେ କଥା ହବ ନାହିଁ। ତୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ଆଖି ଯେମିତି ଲାଲ ହୁଏ, ସେମିତି ଆଖିରେ ମୋ ଆଡକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ସଞ୍ଚିତ ଚପା କ୍ରୁଦ୍ଧ ବିସ୍ଫୋରଣ କହିଲା ଯେ କି କହିଲୁ ବାବୁ, କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏତେବେଳେ ଯାଇ ମତେ ଟେକାଟେକି କରି ଭୁଲେଇ ଚୁଲେଇ ସବୁ କାମ ଆଦାୟ କରିନେଲୁ। ମୋର ଜମି ଜାয়ଗା ବି ସବୁ ତୁମର ମାନେ ନେଲା। ମୋର ନା କାମ କରିବାର ବି କରିଦେଲି। ମୋର ଯୋଉ କାମ ନ କରିବାର ଥିଲା, କେବଳ ସେ ଆସିଥିଲା କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ। କାଠ କାଟିଲା, ତାକୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଘରେ ସଜାଇଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଥିଲା ତାକୁ ବି ରଖିଲା। ତ 2ଟା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦେଇ ଭାବୁଛୁ ଠେର ଦେଲୁ? କି କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ?
ତମେ ରାଗି ପୁରା ଲେଖକ ଉପରେ ଗର୍ବ କିଏ କାଠ ଚିରାଳୁ ଓବିୟସଲି ଜଣେ ରାଗିବ କି ନାହିଁ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଚାରଣ ନେଇ ପଳଉଥିଲା ଆମର କି ମଣିଷ ନାହିଁ ବଣରେ ଭାଲୁ ହେଇଛୁ ଆମେ କଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବଣରେ ଭାଲୁତେ ପଳେଇବୁ ପଇସାର ବଡ ନୁକି ଦେଖେଇଉଛୁ ମୁଁ ତୋର ଚାଲାକି ସବୁ ବୁଝିଛି ନେ ତ ପଇସା ଦ ପଇସା 2ଟି ନୋଟ 2ଟା ମୋ ଆଡକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଫଡ ଫଡ କରି ଫୋପାଡି ଦେଇ ମୁହଁ ଥମ ଥମ କରି ଏକା ମୁହାଁ ଖାଟକ ପରି ସଡକ ଧଇଲା ତମେ ରାଗିକି ପଳେଇଲା ତାର ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ରାଗମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ଏ ଲୋକଟିକୁ ସଜାଗ ସଚେତନ କରି ଚାଳି ଶୁକେଇ ମୁଁ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏ ଯାବତ ମୋ ପ୍ରତି ମୋର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବା ଆନ୍ତରିକତା ନ ଥାଇ ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ଲେଖକ ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ତାଠାରୁ କାମ ହାସଲ କରୁଥିଲେ ତେବେ ହୁଏତ ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବୁଲି ପଡିବ ଆଉ ଗୋଟାଏ କାଠ ଗଡ ଚିଲ୍ଲା ଭାବି ତାର ସେଇ 2 କେଜି କୁରାଢିରେ ହୁଏତ ମୋର ଛାତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିରି 2 ଫାଳ କରିଦବ ଲେଖକ ଡରିଗଲେ କାଳେ ସେ କୁରାଢିରେ ମତେ ଗୋଟେ ଚଟେ ବସେଇଛନ୍ତି ତ ଲେଖକ ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଭୟାବହ ପରିଣତିର କଳ୍ପନାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ହାତରେ ସେ ନୋଟ 2ଟା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲି ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ତରବରରେ ବସି ଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ଉଡି ଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲା ଏତିକି ତ ମନେ ରଖିବ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ ଭାରତ କାଠ ଗୋଦାମରେ ଆସିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡିଥିଲା କାଠୁରିଆର କୁରାଢିର ଓଜନ 2 କିଲୋ ଥିଲା କାଠ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣାରେ ଫାଇନାଲ ହେଲା ତ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ କାଠ କଟା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏତିକି କାଠୁରିଆ ନବ ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ଦେଖା ହବ କିନ୍ତୁ ତମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହେଲା କଣ ତମେ କଣ କରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କୋଉଠି ଦେଖୁଛ ତମ ନାଁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା ଏମ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତମ ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଦେଖିଆ କେତେ ପିଲା ଦେଖୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଲେଖିବ ଠିକ ଅଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ